Papa. Kanang bata nga mangilog og cellphone? Kanang bata nga mangilog og cellphone? Nga na kanang bata nga mangilog og cellphone? Kanang bata nga mangilog og cellphone? Dili mo ka. Lo! Ha? Ano mangilog mo og cellphone? Ano nga? Ayaw tiyan! Ano mangilang mo na ang cellphone? Papa. Wala. Tabangan naman na. Ano mangilang mo ang cellphone? Alam mo na bilang cellphone? Ano ba na mo bilang cellphone? May isa niya. Ano naman eh.